এটাই তো টাকা। 800 টাকা তো সত্তর তো তোমার পাচ্ছে 4,500। हेलो हेलो ওই 7,000 टाका बात नहीं। हम लैंडिंग कर सकते हैं, कर चुके हैं डेगास्वर के अंदर। अब 2 बंदे उतरे, क्या बात है? 2 बंदे उतरे, हम ही उतरे। एवर्ड हमको स्कार मिल गया। हेलो हेलो अभी तो बात चल रही है 17,500 टाका नहीं, সেটা না 7,000 টাকা इसको 24,500 টাকা হয়ে গেল, সেটাও বাদ দিই। अब हम मेडिकेट ले लिए। स्कार मेरे पास है, সবই তো বাদ দিয়ে গেল। क्या करे 1500 समझ টাকা नहीं আমার आ ছিল, रहा। তুমি যখন এসেছিলে हेलो हेलो দিনের পর দিন চলে গেল, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, ওখান থেকে না 500 টাকা স্কারে ঠিক আছে, কিং 500 হিসাবে টাকাটা যদি আমি ওখানে রেখে দিই, ওখানে যদি আমি 500 টাকাটা রেখে দিই তাহলে কত হবে? सुपर मेडिकेट में 1500 থেকে 500 हेलो টাকা हेलो 1000 টাকা তো हेलो থাকবে, हेलो 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 তাই हेलो না? हेलो তো আমার সেই हेलो সেই हेलो একটু हेलो